Surah An-Nur ni Nur kubo surah ni surah liye kubo surah ni Madaniyatun ayat matin kai wahia li surah kita ni isnatani ayat lali wasituna anibi wara ayatan awhiya wal mal surah kita ni arba'un ayat ni wasituna ayatan Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi aku lingitani suratun ye surah li anzalnaha nela surah minajisa wa faradnaha nela farda ke surah lulaza wa anzalna nela kala jigri manake ayatin ayat lulajisa bayinatin bimu kali lamna malifin uye fiha ali surah ikono la'allakum magigala lukusa tadhakkaruna abna kotasi abna duri kalbiri o ayat gumma asaniyatu mawra pele ale azaliyatu masu bilbil mandi nile kulembaye ni to pawali azaliyatu abo jere kala musuma wasani ani jere kala chemando wajinu alu egbenyela bishirige biya tajaldatin gbenya kemena ulawaidin sekoto ajlido alu egbenyela bishirige ulawaidin kiligili bela biya tajaldatin gbenya kemela minuma kabolu flamalla ibai jere kala chemana musuma nam nela jenela ko ga shara jere jumu yafa dikaka Allah ki ibela busi ben ya keme sharia no ben ya keme kabuya ala ka tundu ya fa Allahu akbar maisa ada adana hadisu do ifu do kono so na Umar bin je hadisu ko sina Umar bin je ko o bisila ben la ko fa ta wala haram Allahu akbar ando ko de na hadisu do ifu kono ko bisila ben la fa ta wala ka adu boat bin je la je amna jenela ka ka ko fa ta wala haram ko ba shama ko so ta toma mai kula ka yira mu so ayira ni ga jina ke ni ko ni ba jina ke mun yafa do nya tumele kan abuya ni ba ya ke abuya kama ko na be bade ni gala mo funi yo ni ga ka do duju goro ni mo ron doro la bo ni mo la bo la ka demson wala ni pa to wala mo ka bara ku do lu ma lu i mo ron bo ka a kunci i kunci ki fa Allahu akbar do wa ira la ko mo funi e ajene ya ala ile de la shu place la na do kala bi ko ka mo furu ga jena ko ko wulma ka bo jama jama bi bemesa shura share ya wa ya la mo ko kuma do na wodi ko shu shama mo chema ko le jena me la ni akuma ku mi ole ni bare mo furu de tare ka jugo la bi ka ki mo ma furu ala ko jena le ko di jena re ka to jena re ke ya ina la bi de family ko ka bale jena ta haju ala ko le fa ni ala amin wajlidu ado egbenyela bisiri ke ulawaidin kelengelen bela jelina biya tajaldatin gbenya kemelila minuma kabo jena kela chemana musumanna wala ta'khudhukum rafatun abo hine shile kana algumina bima nale jena kela chemani musuma ye fi dinillahi alaka hake bolilla alaka hake ka bola wati ba yele ko hine ramna alaka ko hine kana hine de aya bole fo ka fo ka dana aya juji in kuntum tradinaru ba tu'minuna alu belimena billahi wal yawmil akhir wal yashhadu azabahuma wal yashhadu ta'ifatun abo jama kuru ko ye seriasa azabahuma jene kala ni chema ni musulman ulu bisi wati la ay jama wuli ade la tu la ka bisi ko ko kira ala la ka la ko ban ni ka bisi mama minal mu'minina ay mu ni jama wule wu ay na churu ne o kun ala bolo le buto le o kun ala bolo le ja no ka chi do bu ne do bu na lo ja mi ba la ka mai ka do la li na azani azani abo jene kala chema la yankihu
na ila zaniyatan mako ke jina kala muso mangi mai ko jina aw mushrika wal mafla abu muso aw furu mai tan ma jina ka ko alai ko ni mo ka don jina ma ko ikuno o de moya dembre na la ko tuma Allahu akbar me bi wa nura fo ala ka jina tieno le ko ba ya e balma de o e do e ta de o do mi no de ba do la o te fa do la a de ba suna la o fa de ba jina la e ta demso mi bro o demso la tandi e ta balma che o na bi lo ko a ko balma che ke e demne ba ta a lo ka dia le sele ka tema ke e demne ja bo la ko di a ta dem sularma e fana ti ke ko kale fana lo fana kale de ale de jina kala o sularo te mo nyana mai e be ita nyana man le ko to ma ko kala na ko bo e ijabu ko ko to ma e fana mo che Masallah. Oh balmaya. Iba isa o den de bita siti o bita toria bela jene na fugo kono. Abena toria o toria so fugo kono. Fajeni bamso. Ani alu ka fundo de. Wala kiama kiti balu. Allahu akbar. Kiama kiti balale. Ka de kala ka do fugo da fe. Abena toria sura kono. Ami de kala ka tile ta toria yi. Den a susi fanu le be shia ko do fri. Awo be ya. Ama fanse ani deni rema. Me den ka susi fanu na bolo fusi yo la. Fu fan be la bo chen buru kamele kundan buru ko do fri. Allahu akbar. Den an de mu da a fu funa. A ne o shia ko do fri. Den a samra be ta ko do fri. Bona me be bona be na ka mo bolo ko odama. Ko ko de be la bo fan de no petro be la bo ko do fri do. Sama anzi no ko bari ka den to no pi deni. Ka to no ko ake bala de wallahi kiyama ani den bita Allahu akbar ala ne ko wangana jena kala chema furu jena kala chema ka muno le furu an dem so mama ko na manya ba ga fla afu seri bal do dili kada Allahu akbar ni dinya ni ko na ka furu to seri bal do dili kada ma no ka jo so una no busi jena kala musulman ni ay are no so dili kada ma ade o yo ne to lo na bola wa do ka so ron na Allahu akbar na ka bobro a do ka so ma kinna ta chema to le kada actually o yo lo usra kai no na fana bola ke tele ka na lo kan ka soro bito ko ya ni o bito ko ka mo ba o be no do lo o yo la mo o bra ba ka be ala ifa nu na se o bra ba ka limena soro ko o bra ba ka se na misi ko no fana wala ma mena so ba amin wala qaida amin wasaniatu ko jene kala musulman do la yankiwa mo shi to furula ila zalim ila zalim mago jena kala chema au musyrikun wana planga bo chema imai planga bo chema wale kan ka jena kala musuma furu wal ma che jena kala chema wale kan ka jena kala musuma furu Allahu akbar wa uri masalika ala furu haramu ya alal mu'minina jena kala musuma ala furu haramu ya alal mu'minina jena kala chema ala furu haramu ya alal mu'minina mushriku muso ala furu haramu ya alal mu'minina ala furu haramu muruma kiti yoro da fana ko kono fa yoro fle parce que ni ka fana fle e be na ta soro jina kala be do fana be o te jina kala yi abe jina kala te ba ma kana ko no fle bayil lama jina kala ire be me do fana be ay jina kala te na mo jina kala te fo ani o kuma famu e be ta mo do soro bi dese mi ala ni dese fe o ka shere ne ka mo do ala mi dese fe mo te ka le dépenser ke mo te ka ayreta occupation ke babrasa ale donu be olu ka charge lo mbale ka adoni ni fe mo ka charge lo mbale ka parce que ma fala min ko so lo muso do le na to la parola ka do ya fe muso ko ne mawo ko akra mo te ko ye fe do be mo mo ka do be muna ko ale ni douanier chelo bi non bulo ko ne do ke ola do douanier chelo se ka se wale ma no ka se be ma chodi abu o ndina do ba sa ko na ka se ko ma alna sa ka fuge ko abi arrange ko sa mo non bulo chana ale ko to ka 500,000 600,000
abe to odine maso men do mu ga école sara akme équipe na dina pour sara be ko beke mais ko chen talanda ta rolo ko sabe be ni chen de ba tunna ma ko de chen ta rolo bon iba ale re na mais ale ni ngile jona be mo kale ba Sénégal Allahu akbar mais ale ni ngam mo est-ce que ni ser la ale re faje tu karango Allahu akbar mais ngo mani banya ko ngo ale faje bara don bara so mi ale le famille re tiye don be contre ale dika mais ko si ba ke ne re be bara nani ko wallahi ko men gali ne ko bara nani ne re Allahu akbar men ya di jo man kama dini mais ko ni mani ken ko ndi se ka no na ipaso ke ne se ka ni ra ipaso ke no ko muso ma mo e gra mi fo mo chali mais ko dama ti ligi tigi se le ala ka don ala le be mo tigi tula tigi se le ala ka bara nu dabla ka yeshi ala ka yira ala ne bara nu dabla be fu ni re parola la bara nu dabla ile ala kama ala fentine ma mbese ka nyere na ba soro femna fentia mbese ka na ko ba soro ke femna ko wallahi ngala ti jigila ko sigata ne ka musola lido kuma wi anga baro ko kade ne soro la ka long la ko ja dunya ko chambe ko kaja ko ko son Yusuf Kardawi misraka Yusuf Kardawi mo mu ga Yusuf Kardawi lo ale me fato ale le me fato ko ashia ale alimul kabir don ba pale bi dunya ko no wa tomba do be ko ikwan be fala misrani ale ka ikwan kri mais Yusuf Kardawi akabara do tu muye Yusuf Kardawi kumeta hotel kuna Yusuf Kardawi ata hotel kuna abeta suruba uko abe suruba sarada ma aba sarada ma ko garsa ko ile ta su yuli na ka su fo abe su wa sarada ma do la bongono Yusuf Kardawi e muso nasi aba fa ni ko ko ni muso ka wala ko no kini wala ka folo aba ko muso ne ko ile to muso ka to fo aba ko jana aba ka ne to le Yusuf Kardawi ko me ko manamso ko est ce que me se ka alon mi la ko ni la ko ne mi fe kan ko male mais est ce que me se ka alon mi la Yusuf Kardawi ko ale ka ni ke ale wala soro muso chema mi ta kumula ke fane ka be mo bi kono Allahu akbar mpa teme bi kono ko abeta kumula ke ndi Allahu akbar ya bale Yusuf Kardawi ko mo mais est ce que ni ne ka jaw kundi ma kibla bara do la be se kan dabla ko aba ko ale ba dabla wallahi Yusuf Kardawi ta wardo de ke se kana ada muso kana ti muso ma be muso de subi a muso be barake aga am check di muso Allahu akbar digai o so nga fo mo do mo luta mo jene kala wuli akuma kumni kali ni oluka de ba so yore la iba yo se ka dabla donc fo olu fa libéral so mi luka barali o ba su vila wa o ka fle mi luka barali file libéral so ka lo ala le jom barula ni ga libéral so ka lo ala le jom barula ka dabla wallahi ala bi jigi ala be bola dima appel lo ri jigi ko donc jene ka ki re balo barate bula batate Allahu akbar sallallahu alaihi walladina tarimulusa yarmuna min weboni kela al-musanati ye muso la tanu bolu bonsa tisina dole ka bara ko nga muso la tanu boni jene ko yen na ba fa mi do la de ka ko ni de bala jene la wati be ale le do ka ko ko ay mo muso ta do yo be de ba ko ko ta la na bi ba sha ko ka do ma jene ko ko ka de dun mo ya ko sa ka ko dole ko nda ka ko dole bo e da ka ko dole ko ba re ka ko mu na pa ya ile ka mo ka limena jo wa limena ra tubi ka ko komna e ko le ko ira mo la ale ka ko dole mu ne ba ri afoke o ko mo le ka ko dole ta cheko ibayo donc ka ko ke agana mo musula ta mu nu ra ira la ta ki do ala ka sramba agana olu ko nu jo pro ye ko nu de bala do mela ne ni ko do la be minia a ka wale ko reflect ko ni wa ni muru be ko men bulu ya akme mo so ya akme de do akaya ayo adama je ay mo do ko ro ti ni do tubila ka ba a o jurumu we ala le ko ya pa e te jurumu ya fala ke jurumu sebela o do la na ti la tubi ala ma ko tubi joni la na tubi la ka ba ala ka jurumu ya pa na summa lam yaqulu ko be lolu manado di arba'ati shuhada ali ke we nam bi arba'ati shuhada
Oke, Aisyah kamu je mamu mina suara bi. Bi'arba'ati syuhada. Ya tahu. Semalam yatu. Malam ya tu kau dulu manasa. Bi'arba'ati syuhada. Nisriyan nani dulu mana? Nisriyan nani. Majliduhum. Nam maraidanga malam ya tu. Semalam yatu. Kau dulu manasa. Bi'arba'ati syuhada. Nisriyan nani. Lu mana nisriyan nani? Ebe kamu kan sobo bonik mai. Kasong kau dah ko ko ni. Ni ka generation ke ada ni ka kita deh. Ibro mi buida kono ni. Jangan jumu bele bola. Ebe ka do nakari. Do anoni na ko anoni asunu ko le ni. Ebe ko mi fuita la. Ni ko makai ko o lati nyonga. Ni na ko kale be akara kono choni. Kale kalama o yo la bara kono choni. E ma dilani muso kati. Obi ali ke ka lani. Shara te bineli ke ele kele ka kuma ma. Shara ko biwa mo nani bere nyiri ka ko fara ye ka. Alu en na ka mo araga mo loru. A mo loru be na ye. Kale kalama e a bara kono. A kalama. Na na so kalama bora bara kono. Ali kalama e kele ma araga bela kalama ka. Ara kale e araga bela kalama ka. Mena bara fla de nyon kono. Wallahi a be bisi be ya bisi. Allahu akbar. Shara ko be ka na bisi be ya bisi ga bara fanya ko. Shara wala wala mu ne to ma sutra. Sutra shara te lebu fe shara sutra. Abada. Dida ide. Donc a ko dora jela ke. A kuma. Tu mu bale be. E lo to ma se ka jela ke la. Ba ba jela ke. E to ma ye ma sira ali ka ye. Ni ma sira na ni so ka fra ye ka kana aye ala ni kala ni kala ma yo ka bara ye kala kono. Ne mo ye. A mo lo be mo ye. Ibra kuma mi bida le ka tie jela ke la. Oh, gbe ya bi se ju bi la. Ka mo so ma le ya gbe ya bi se ju. Mo so ma je mo lu ya la ni gbe ya bi se ju. Ba le baro se ka wuli di ka ba ni do ni to ba ko. Ame do afan ko ko so ke ke. Ka do so do. Ko akokoro ba do akokoro la ko do. Ala be so ba. Amin. Ala be anye baro si ala ko ka. Ka no la li dina ka dina chego se li chego o manyelo. Se li dina farta o manyelo. Se li suna le misri fu ka ba. Mi ka se li suna na farta na fe be ke no ka fiye. Misri complete mo kele so. Mais na la si o. Ana baro ka on. Jere ana baro ka on. Ka mo ko ma ti ke o. Ka do baro bere be ni ka ti no yi. Ana ere prosi ba. Ere prosi. Fajridu malu lu penyela bisida. Samani Bisiri jahata. Na penyela banyak bisiri bolula. Bila penyela bola. Banyak bisiri bolula. Wala takbalu kalu nam nedige. syahadatan Akan sire fu ilne lahum bolu ye. abada. Alu kan sire akan so. Wa ulai ka dalam bolu. al-fasiquna ila allazina ma bombo min Musa. tabu Min ba'di min ba'di zalika. Wa qawlu ni ka tubi ka bo korofoli ma. Ni ka tubi ka bo korofoli ma. Ka korofoli dabla. Kala ra yi mu ya. Ni tubi la ka bo mane. Ni ma tubi ko ni be ya bi se tubi la ide. Wa aslahu ma dongo na la nyali ke la. amanahum Wa barulanya ujonya. Tubi la ka ujonya. Ka ujo te na ma ni mu na tubi mi. Dabla. fa inna allaha ghafurun rahimun bihim wallazina yarmuna azwajahum yarmuna azwajahum bizina imaye go binu fuje wal fumso bona bi jene ga jene fa ne la fumso la nam walam yakun shuhada'u wa sire yere fa na de lahum ulubulu alayhi wa jene aka ila anfusuhum ma bolu re kepele o ga sire aye wa shahadu alim
Aku ulu kelen uga siri adu. Arba syahadatin. Arba syahadatin. Uli fea. Fala bebe kata. Dika arba syahadatin. Uli siri nani. Arba syahadatin. Ui akan kake siri nani. Dika arba syahadatin. Uli siri nani. Amin. Billahi Allahu la. Innahu kala Allahu du. Lamina sadiqina. Jika ale cemi tani. Lamina sadiqina. Ale je fani ay satoli chanti ujumla ro ale chamfalaw ujumla ro wa yaqadi ale amri ko abenan sirinani korodi na don na siriata ko sirinani koroli abe siriata le ko kana da ko sirinani ko mai ko le kala siriye ko na ya tan ko siria ma so ale ko ida amfusu mapa ale rekilebe la rek asiri donc na ale rekilebe la rek asiri anga siri ngani obeke kalile sa Allahu akbar ale asiri ngani ala bo yelema ko ke kalikani ale be kalista kakali wallahi billahi tallahi ingalla alala ne muso ay kenani Allahu akbar aga kilo wallahi odegema wallahi billahi tallahi ne muso ay kenani Allahu akbar wallahi billahi tallahi ne muso ay kenani sahaba wallahi billahi tallahi ne muso ay kenani wallahi billahi tallahi ne muso ay kenani na dem kenani wallahi ala ne halakala ne tachi Allahu akbar ko azurna na kai kallabi abida ka to ay Allahu akbar muso ba mi ni lobi kalfana wallahi billahi tallahi ne jinakila wa ni muso ta kasin nani lorna wallahi billahi tallahi ne jinakila ni muso ka ba lorna fola wallahi billahi tallahi ni ne ka ke jinakila ala ne hadi Allahu akbar ni muso ka o lor da fala no asro furo no je furo ka Allahu akbar furo bi ka boista na la sallallahu amin Allahu khairan wal qamisatu ko lorna ere bana annalana tallahi ule ko ala katanga sa ali bade kasa in kana nale chega ke minal kazibina fanya fola nadi kalurna la ay dama do lurna ko festa nala ke fanya fola ay dama do ay nam wayadrahu wale bila nyonni gela ay azaba ale jama adu zina adu abola nyonni sa kawaire ma anda shada akasiri abela arba shahadati ni kalinani billahi jene adu ndanga bara jene adu wala be buri ka boyi ade jene adu ade bisibeli parce que adu ndanga bo no ay fa na fu ne na fa ade fa fu ko be dam do parce que abra kalime kaliro ro bari Allahu akbar kalile bo ro bari sta innahu ka ale bietani la minal kazibina wali fanya bollai wal qamisata kullu ile bana annaka wallahi wala katimi ala kafumu bana alayha wali musuka inkana ni cheka ke mina sadiqina chantige ni chare chantige ko ni jole chefe ala kadana ka konika la muslimu wala fadlullahi nale kadama ne amake wala ani ala ka jine make aluma wala budu tawabu ala yetu binne masai age ayiti masai la nyali masai innal ladina kalu mawlusa ja'u min wudana bilki ni fanya mai ni maka jandoni ne ni sinda mo ka wulia ole ku benya atena kete ke ni sinda kuma no wulia rona ole benya parce que ni so ka ja ya ambai sha kuma ni ni na fanya la ambai sha la ala na du fiti ku ni ni so ka ja wo da nesta le na ti ga wa ti jano ala be so ba ala be so ba ti limra ke ko na fata mala mu ala be ba be ka na fa paraji ka ta mala mu ka nem aparaji na ba ka di ala sa flu ma ya rabbi ala mu amin sallallahu alaihi وعلى رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم انفعنا